Kita bacakan kalam Habib Abdul Qadir bin Ahmad ketika menghadiri Khatmul Bukhari ada di rumah ini ya. Saat itu menghadiri Khatmul Bukhari ada di rumah ini. 1393 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, ana dakhaltu huna wa lamma dakhaltu fi hadhihi al-lahdhah wal haj Ahmad Jufri wal haj Ahmad Jufri yatakallam fi fadl al-ilm wa ahli al-ilm wa fi fadl ahli al-bayt at-tahir wa afdaliyati ahli al-bayt at-tahir wa qad saqa lana min al-ayat al-Qur'aniyah ma kafa wa shafa. Saga adillah minal ayatil qur'aniyah afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun ma yata'atta wa kathir minal ayatil qur'aniyah lianna Allah ta'ala qal qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wa qal yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخر الآيات العظيمة الكريمة والأحاديث النبوية الواردة. وكلام الشيخ أدل دليل على هذا المجلس نفسه. نحن حضرنا لسماع حديثه صلى الله عليه وسلم. ومن الذي نقل لنا هذا الحديث؟ هل رآه أحد منا؟ هل رآه أحد في المنام وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم شفنا قلت شيء كذا أو حد عمل شيء مننا؟ لا، ولكنه هذا هو العلم المربوط جابه لنا الشيخ البخاري، جمعه في 16 سنة وهو ينتقل من بلد إلى بلد لأخذ هذا العلم من بلدان شتى متباعدة من مشرق الأرض إلى مغربها حتى جاب لنا هذا الكتاب العظيم القيم الذي أجمعت عليه الأمة الإسلامية بكاملها أنه أفضل الكتب بعد كتاب الله. فإذا كان جاءنا هذا الحديث الطري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدم الأمة به الشيخ محمد البخاري، هذا ابن إسماعيل ابن مغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، ثم جاء وأخذ سنده واختصره الشيخ الحسيني الزبيدي، فإن هؤلاء لولا علمهم ورغبتهم في العلم وتحصيلهم للعلم وبحثهم عن رجال العلم لما وصل إلينا هذا الكتاب، ولما سمعنا حديثا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بل هذا القرآن الكتاب الخالد لولا العلماء المؤدين لما وصل إلينا، ولولا تواتر السنين وتحصيل العلم من هؤلاء الباحثين لما أدركناه ولما قرأناه ولما اكتحلت به العيون، ولكنه كله جاء بفضل العلم وأهل العلم. فعرفنا من ذلك أن لأهل العلم فضلا عن الدرجة التي ذكرها لنا الجفري في القرآن. لهم فضل علينا في هذه الحياة، ولهم ميزة علينا في هذه الحياة، ولهم شرف علينا في هذه الحياة، ولهم مناقب سامية علينا في هذه الحياة، لأن البون بيننا وبينهم شاسع. نحن بين رجلين، إما رجل غافل لاهي وإما رجل شغلته دنيا فأصبح ضايع والعياذ بالله منهما. وفرق بيننا هذولا بحثوا عن العلم وأدوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا طريا الذي تكلمت به اللسان المحمدية في تلك المجالس التي كان يعقدها صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه للدعوة وللبلاغ وللتبليغ، جاء به إلينا طري. وهؤلاء الجهال الذين يريدون أن يقيسوا أنفسهم بأهل العلم أو ربما عادهم رأوا أنهم زايد على أهل العلم، ماذا عملوا لنا؟ عملوا حد جاب لنا منهم شيء، حد أورد لنا منهم كتاب، حد نقل لنا منهم شيء، حد أورد لنا منهم علم، حد عقد مجلس من مثل هذه المجالس التي تعقد حتى لقراءة هذه الكتب، حتى لقراءة هذا الكتب. شتان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فارق بيننا وبين المقامين، فارق فيما بين المقامين، فارق فيما بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء اختارهم الله صفوة وجعلهم نواب عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في أداء الرسالة وفي تبليغ الرسالة وفي حفظ كلامه وتبليغ شريعته وتعليمها إلى من بعده.
حتى وصلت إلينا على 1393 عاما من وفاته ومن هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاءتنا أحاديثه ودعوته، وكتاب الله المبين طري يتلى باللسان التي قرأ بها محمد، والتي تكلم بها محمد، والتي عقد المجلس لها محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أفضل منهم بعد أصحاب رسول الله، ولا أكرم منهم عند الله، ولا أشرف منهم عند الله. وهؤلاء الآخرين الجهال لا يلقى لهم بال، ولا يلتفت إليهم في كلام، ولا يعول عليهم في قول، ولا في مجلس، ولا في أخذ، ولا في رد، ولا في عمل، ولا في شيء قد أبدا، إنما يعتبرون من سقط الناس. إذا ما شرفوا أنفسهم بالانتماء إلى هؤلاء أهل العلم وبالحضور في مجالس مثل هؤلاء، وإذا ما قدروا هؤلاء، وإذا ما عرفوا حق هؤلاء، فهؤلاء الجهال ممن قال فيهم الله سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. لأنهم يريدون أن يفاخروا بجهل. وهل يفخر الجهل مع العلم؟ وهل تتقدم الظلمة مع النور؟ وهل يحصل لأهل الفضل المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم كمن اتبع الشيطان؟ شتان ما بين الفريقين وفرق ما بينهما. نحن هنا في هذا المجلس الذي نعتقده إن شاء الله تعالى أن روحانية الحبيب صلى الله عليه وسلم حضرت صلى الله عليه وسلم، وروحانية رجالنا الذين نتوكل عليهم ونعتمد عليهم في أمورنا الظاهرة وأمورنا الباطنة، والذين إن حصل لنا شيء فإنما نحن عاله عليهم في جميع أمورنا وفي جميع أحوالنا في دنيانا في ديننا. لا شك أنهم حاضرون في هذا المجلس، ومن قام بحق هذا المجلس أقيم عقد هذا المجلس لأجل قراءة هذا الصحيح الخالد العظيم الذي جاء به إلينا الشيخ محمد بن إسماعيل، وأورده إلينا بعد أن قضى في جمع 16 عاما يتنقل من بلاد إلى بلاد. هذا الشيخ أصله من روسيا، من بخارى، وبخارى في أرض روسيا، وتنقل في روسيا أولا، ثم انتقل منها إلى سمرقند، ثم انتقل منها إلى الشام، ثم انتقل منها إلى العراق، ثم انتقل منها إلى بلاد الأكراد بالعراق، ثم انتقل منها إلى الحرمين الشريفين، ثم انتقل منها إلى بعض بلاد العرب. ذا يتجر، ذا يصرح ويضوي قفاء أهل المراكب، يعمل هذا ماذا كان من عمله؟ ثم كان من أدبه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، من أدبه مع محمد، لأنه لا يأخذ الحديث حتى يغتسل له تكريمة لحديث محمد، ويركع في المسجد ركعتين لأجل حديث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يروح إلى ذلك العالم فيقف تحته متواضع تحت بيته حتى يفتح له ويستأذن حتى يدخل، ثم يقول له: بلغني أنك تحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسك لي ما تحفظه، وسك لي ما سمعته، وسك لي ما قرأته، وسك لي سندك. فيسرد له ذلك السند مسألة حتى يريد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب السند الذي أخذه عن رجال العلم، ثم كتب الحديث، ثم كتبه عن ذلك الشيخ، ثم كتب تاريخ الجلسة التي عقدت، وقام سعى إلى عالم ثاني إن كان بتلك البلاد أو كان خارج تلك البلاد. على شيء أفضلية فوق هذه، على شيء قيمة تقاس بمثل هؤلاء إذا ما وضعهم أهل الإسلام على الرؤوس كان قليل وضعهم على الرؤوس لهم منهم، لأنهم هم كذلك على رؤوس الخلائق تشريف لهم من ربهم، بعدما يقول مولى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فين هم هؤلاء الجهال الصغار؟ فين هم هؤلاء الأذناب؟ فين هم هؤلاء السفلة؟ فين هم هؤلاء العامة؟ فين هم هؤلاء الجهلة بعدما يقول القرآن: يرفع الله الذين آمنوا؟ وذا با يرتفع إلى فين؟ وفي أي شيء با يرتفع؟ بالمال. بدا رفع حد المال، ما رفع حد المال. قال الشاعر: وقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب. ما يرفع المال ولا يرفع النسب ولا يرفع الحسب، إنما يرفع العلم والكرامة، إنما هي بالتقوى لا أقل من ذلك ولا أكثر. وجزا الله الإمام البخاري ألف جزاء، وجزا الله بأن جعل الجنة مرجعا له ومأوى. هذا مجلس لا يشابه مجلس، ولا في السماء ولا في الماء ولا في الأرض ولا في الجنة ولا فيما حولها. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن جلس ذلك المجلس، وأن يعرفنا قدر العلم، ويعرفنا قدر حملة العلم،
وأن يعرفنا قدر حملة القرآن وأن يرفعنا فضل أهل القرآن وأن يعرفنا الشرف الخالد الذي وسمه ووصفهم الله بأهل القرآن ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر في هذه الليلة ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يكشف لنا كروبنا وأن يفتح عين بصيرتنا حتى نشاهد ما وراء الستار ويجعلنا ممن قرب إلى المصطفى وممن خدم المصطفى وممن قام بالمحبة والقرب بالمصطفى وممن جعل المصطفى نائبا عنه في الملأ وفي التبليغ وفي حفظ الشريعة وفي القيام بالشريعة حتى نكون محفوظين في هذه الدار ملحودين من محمد سيد الأبرار مسعودين بقربه في الجنة ولا يجعلنا من أهل النار والحمد لله رب العالمين. Insyaallah. Saat itu Al-Habib Abdul Qadir menghadiri majlis ini, beliau berkata, aku melihat di saat ini waktu aku masuk di sini Al-Hajj Ahmad Jufri, ini Ahmad Jufri saat itu berbicara tentang keutamaan ilmu ahlul ilm, keutamaan ahlul bait, keutamaan daripada orang-orang yang mulia di sisi Allah dari ayat-ayat Al-Quran, dan itu cukup. Di antara ayat yang dibawa oleh beliau yaitu Ki Ahmad Jufri, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Enggak sama. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ini. Di antaranya Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu? Enggak sama. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang beriman. Orang yang punya ilmu diangkat lebih banyak derajatnya. Antara lain juga firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Begitu juga malaikat dan orang-orang punya ilmu. Ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali, dan itu semuanya ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan ulul ilm. Itu adalah satu bentuk juga keutamaan majlis ilmu seperti sekarang ini. Kita semua menghadiri majlis ini untuk mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang meriwayatkan ini hadis? Adakah yang cukup melihat dari mimpi kemudian menyatakan, oh Nabi itu berkata begini, oh Nabi itu berbuat begitu? La, ini ilmu yang langsung bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bukan dari mimpi nih. Al-Imamul Bukhari 16 tahun pindah dari berkelana dari kota ke kota, dari negeri ke negeri untuk mengambil ilmu ini dari negeri yang berjauhan, saudara. Timur, barat, utara, selatan didatangi semuanya, sampai akhirnya sampailah kitab Al-Jami' As-Sahih ini. Ini ucapan Nabi SAW yang dicatat oleh Imam Bukhari dari guru ke guru ke guru sampai kepada Nabi SAW. Bukan hanya sekedar dia tadi itu berbicara qala Rasulullah, tapi dipertanggungjawabkan pengambilan tadi itu dan disebutkan satu persatu itu pengambilannya sampai kepada Nabi SAW. Kemudian diringkas menjadi Tajridus Sharih oleh Syekh Al-Husaini Az-Zabidi. Kalau bukan karena mereka, mana mungkin kamu akan bisa kenal Nabi SAW? Mana mungkin kamu akan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sampai sekarang ini? Ini karena usahanya mereka. Bahkan Al-Quran yang kita baca ini, kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena usahanya para sahabat Rasulullah SAW yang mengumpulkan itu Al-Quran, mungkin kamu tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Ini semua karena berkat daripada ulama. Ini karena berkat daripada mereka ahlul ilm. Kalau Al-Quran sudah menyebutkan bagaimana keutamaan itu, bahkan keutamaan itu Allah tampakkan sebelum di akhirat di dunia. Bagaimana mereka mempunyai keistimewaan ahlul ilm dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kemuliaan mereka, bagaimana derajat mereka. Ukur dengan diri kamu, ukur dengan kita semuanya, jauh saudara, jauh jaraknya.
Kita ini kalau ukuran kita, satu di antara macam dua orang ini. Orang yang lupa zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dah, asyik dengan lupanya, dengan nyanyinya, dengan guruannya, dengan tamasyanya, dengan rasyanya. Atau orang yang sibuk dengan urusan duniawi sehingga sia-sia semua umurnya. Walau na'udzubillah daripada bentuk dua orang ini semuanya. Tapi kalau kita bandingkan bagaimana Imam Bukhari, ahlul ilm nih, apa yang ia cari? Dunia, keasikan, cari hadits Rasulullah, mencari hadits Rasulullah, disampaikan itu Rasulullah dari lisannya Nabi, yang didengarkan oleh sahabatnya Nabi, diperdengarkan kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada Imam Bukhari dan sampai kepada kita. Inilah pekerjaan dari mereka ahlul ilm. Ini yang bodoh-bodoh seperti kita ini. Ada sebagian orang nih, dia menganggap dirinya tadi itu sama dengan ahlul ilm, bahkan kadang-kadang lebih unggul dari ahlul ilm. Waduh, mengkritik Bukhari, mengkritik itu, mengkritik ini, seakan-akan dirinya lebih unggul dari Bukhari, lebih unggul daripada ulama ahlul ilm. Apa amalnya mereka? Ini bukan sana ya, bukan ana yang ngomong nih ya. Hah? Apa hasilnya mereka ini apa sekarang? Mereka membawa satu hadis yang ia riwayatkan dari gurunya sampai Rasulullah. Mereka meriwayatkan itu semuanya. Mereka membawa ilmu yang manfaat, la fitnah yang ditebar di mana-mana. Caci maki yang ditebar ada di mana-mana. Lihat bagaimana salafnya kita. Bagaimana membuat majlis ilm, majlis untuk dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak bedanya sekarang ahlul ilm dengan orang bodoh nih? Mereka membuat majlis untuk ngerasani sahabat, mereka membuat majlis untuk mencaci orang-orang ahlul ilm, dan mereka dengan orang-orang ahlul ilm yang membuat majlis untuk mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Tahu nggak bedanya? Masa nggak tahu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Apakah sama ahlul ilm dengan orang yang nggak punya ilmu itu? Antara dua golongan ini sangat berbeda. Mereka siapa dan mereka siapa? Yang ini Allah pilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dijadikan pengganti Rasulullah untuk menyampaikan bagaimana ajaran Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai akhirnya 1400 tahun yang lalu sampai sekarang kita dapat mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari lisan Nabi, dari lisan sahabat, dari lisan tabi'in, terus bersambung sampai kepada kita sekarang ini, saudara. Kata Habib Abdul Qadir, tidak ada yang lebih afdal dari setelah sahabat Rasulullah seperti mereka ini, ahlul ilm yang sampai kita ini semuanya bisa mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bandingkan dengan orang-orang yang lain nih, yang nggak ngerti apa-apa nih, al-juhal. Ini orang omongannya aja nggak bisa didengar, omongannya aja nggak bisa dinilai, majelisnya nggak bisa membuat hati kita ini terang benderang. Apanya mau diambil? Apanya yang mau didengar? Apanya? Ada yang dinilai di sini. Ini orang adalah termasuk orang-orang yang rendahan dan hina. Kalau sudah orang yang seperti kita tidak memuliakan ahlul ilm, kalau orang yang seperti kita tidak menghadiri majlisnya ahlul ilm, kalau orang yang seperti kita tidak menghargai ahlul ilm, kalau orang seperti kita tidak menghargai mereka seperti Imam Bukhari, dengarkan baik-baik, maka orang yang demikian itu yang tidak pernah menghargai mereka adalah pantas dengan apa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, inhum illa kal an'am balhum. Mereka itu adalah bukan manusia tapi binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Karena dia mau bangga dengan kebodohannya. Dia bangga dengan kebodohannya, menghinakan ahlul ilm. Kira-kira kegelapan itu bisa nggak lebih unggul daripada terang benderang? Siapa mereka? Dia bau bangga dengan kebodohannya, ditampakkan, nih anak bodoh. Dan yang dihinakan adalah ahlul ilm. La, kalau sudah tidak mengikuti atba' Sayyidina Muhammad, tidak mengikuti orang-orang mengikuti Rasulullah,
maka dia pasti akan memiliki pengikut syaitan, saudara. Karena itu sangatlah berbeda golongan yang satu dengan golongan yang kedua ini. Dan kami meyakini insya Allah majelis ini ruhnya Rasulullah hadir, kemudian ruhnya rijalul hadith hadir, ruhnya salaf kita hadir, orang-orang ahlul zahir dan ahlul batin juga hadir. Insya Allah kita semuanya memerlukan mereka, butuh kepada mereka untuk kebaikan dunia kita dan agama kita. Amin. Enggak ada ragu lagi, mereka hadir ada di tempat ini, kata Habib Abdul Qadir. Majlis ini dibacakan Al-Jami' As-Sahih yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu 16 tahun. Ini Imam Bukhari dari Bukhara. Bukhara itu sekarang Rusia, saudara. Dari Rusia pindah ke Samarkand, pindah ke Syam, ke Irak, terus demikian. Tahukah Anda perpindahan beliau dari kota-kota, negeri ke negeri apa? Cari duit, urusan dagang. Apa yang dicari? Apa amalnya beliau? Apa usahanya beliau? Hanya dia ingin mengetahui Muhammad bin Abdullah, haditsnya, adabnya, akhlaknya, sifatnya, hanya itu yang dicari. Kemudian bagaimana adabnya Al-Imam Al-Bukhari ini, saudara? Kalau sudah mendengarkan di satu tempat itu ada yang meriwayatkan satu hadis, beliau datang itu ke tempat, sampai di tempat itu mandi, kemudian sholat 2 rakaat ada di masjid. Setelah itu datang kepada itu si alim, aku mendengarkan bahwa Anda menghafal atau sampai kepada Anda satu hadis Rasulullah, maka berikan kepada aku sanad itu. Sampai dicatat dan dicatat dan dicatat dan dicatat. Kemudian setelah itu cari lagi, mana lagi hadis Rasulullah. Oh, di negeri sana, berangkat ke sana bermil-mil, berpuluh-puluh mil, beratus-ratus mil, sampai di sana mandi, sholat 2 rakaat. Tahukah Anda 600.000 hadis. Dari 600.000 dipreteli lagi sampai 5.000 hadis lebih. Ini bukan main-main nih. Kalau 600.000, kalau dua rakaat aja sudah 1.200.000 rakaat, saudara. Untuk per hadis dari itu. Inilah ini Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ada yang lebih afdal dari ini, saudara, usaha. Ada yang lebih afdal daripada ini. Kemudian datang beberapa orang yang urusannya duniawi, yang pikirannya syahwani, kemudian main ngejek Bukhari, main ngejek fulan. Ini siapa nih bicara, siapa dibicarakan? Orang yang nggak ngerti menghinakan orang yang ahlul ilm, siapa dia? Kalau sudah umat Islam tidak menghargai orang seperti Imam Bukhari dan ditaruh di atas kepalanya, setelah mereka mendengarkan Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, maka Anda kalau sudah demikian berarti sudah Islam akan terhinakan ada di zaman itu. Jangan ada satupun dibiarkan orang yang akan menghinakan orang ahlul ilm, saudara. Wajib kita tentang mereka semuanya. Siapa ini? Anak-anak kecil nih, kata Ahlul. Finhum haula'il juhalis sighar. Dari mana ini anak-anak kecil yang berani berbicara ini? Ekor-ekor ini. Kalau binatang ekornya ini. Ini yang ada di pantat ini siapa ini? Yang berani berbicara ini. Ini orang rendah ini siapa yang berbicara ini? Ini orang awam yang harus belajar ini kenapa berbicara ngerasa dia orang ahlul ilm nih? Siapa ini? Tidakkah dia membaca Al-Qur'anul Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Kemudian orang yang seperti ini mau terangkat dari mana derajatnya? Udah bukan ahlul ilm, enggak hormat kepada ahlul ilm, menghinakan ahlul ilm. Dari mana ini? Derajat itu bisa dicapai dengan ilm, saudara, bukan dengan mal. Kapan harta itu mengangkat derajat seseorang? Lihat bagaimana dikatakan dalam satu syair, wa qad rafa'al islamu Salman Farisin wa qad wada'a syirkul hasiba abalahab. Salman orang Persia aja diangkat derajatnya oleh Allah karena berkat Islamnya dia. Abu Lahab orang Quraisy menjadi celaka karena kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu karamah, derajat, semuanya itu adalah karena takwa Allah, karena ilm, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib bersyukur
dengan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari, begitu juga ulama al-aminin. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang yang mengenal mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Berkat mereka insyaallah semua kegundahan hati kita Allah hilangkan, semua aib-aib kita Allah tutupi, dan semua hajat kita Allah sampaikan. Dan mudah-mudahan insyaallah berkat mereka Allah dekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa khidmat kepada Rasulullah SAW, khidmat dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita insyaallah mudah-mudahan dijaga oleh Allah dunia sampai akhirat, mulia dunia sampai akhirat, dan menjadikan orang yang menjadi orang yang diperhatikan oleh Nabi nanti di akhirat, akhirnya mendapatkan syafaat Nabi dan kumpul bersama Nabi. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. ثم إلى أرواح سيدنا محمد بن علي باعلوي وبقية رجالنا وشيوخنا، وإلى أرواح الشيخ المحقق محمد بن إسماعيل البخاري، سيدنا جعفر بن شيخان، ووالدينا ووالديكم وشيوخنا وشيوخكم المتقدمين في هذه البلد والمتقدمين في هذه المنازل، وحبيبنا علي بن سقاف وبقية الداعين وبقية المحافظين، وحبيبنا هادي بن صادق بن الشيخ وابو بكر بن سالم وبقية الثابتين على المنهج القويم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يبارك في هذه الليلة في هذه العشية المباركة، يظهر علينا نور الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونور العلم ونور القراءة ونور المجلس ونور البركة ونور الختم، حتى يغمرنا الله بالنور ويجعلنا من أهل النور ويدخلنا مع أهل الحضور، ويجعلنا وإياكم من عليه الدوائر تدور في جميع الأمور على هذه النية، وعلى من تقدم نية من تقدم، ادخل نياتنا في نيات وأعمالنا في أعمالهم، ومقاصدنا في مقاصد من جامع الخيرات الدنيا والآخرة. وسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. مستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.